بڑی خوش دلی سے گزر رہی میری زندگی بڑی خوش دلی سے گزر رہی میری زندگی میں تیرے نشہ میں چور ہوں یہی میں کشی میری زندگی تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری شان جلالہ تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری شان جلالہ میں مجھ کو تیری نور سے وہی روشنی وہی زندگی میں تیرے نشہ میں چور ہوں یہ میں کشی میری زندگی میرا جو بھی ہے وہ تیرا ہی ہے عطا تیری میری زندگی طیبہ سے آنے والی ہے خوشبو طیبہ سے آنے والی ہے خوشبو طیبہ سے آنے والی ہے زندگی مسکرانے والی ہے زندگی مسکرانے والی ہے خوشبو طیبہ سے آنے والی ہے زندگی مسکرانے والی ہے ان کی نسبت کو کیا سمجھتے ہو کو کیا
जो भी कोशियां करना है अभी इसलिए मीडिया है सारे लोग कोशिश कर रहे हैं पब्लिक स्कूल हेलो भाई यहाँ दिखे साहब इधर थोड़ा नजर भाई इधर अमीर साहब देखिए इधर अमीर साहब इधर अमीर साहब इधर यहाँ दिखे यहाँ देखिए साहब इधर एक मिनट इधर थोड़ा नीचे दीजिए थोड़ा बस दबाइए था और करीब और आपका भी हाथ मेरी खुशी की शाबाशी और मोहब्बतों से नवाजा और यहाँ पर जितने सामयिक बैठे हुए उन सबका मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि आप लोग अपना वक्त निकाल कर यहाँ पर आए मेरी खुशी में आप लोग मुझे साथ दिए। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश हमेशा यहाँ पर मेरे बहुत ही अजीज जो हमारे दफल करीम साहब जो मेरे बचपन की क्लास में साथी है सेंट्रल पब्लिक स्कूल से पढ़ाते हैं मैं उनका खैर मतलब करता हूँ खास करता और फिर बहुत सबसे ज़्यादा मैं शुक्र अदा करता हूँ हमारे मोहम्मद फैसल साहब का जो सदर तंजीम हिंदुस्तानी है बिहार में बहुत ही उनकी खिदमत दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करते हूँ कितने मेरे भाई यहाँ पर मौजूद है सदर तंजीम जंग साहब मैं उनकी कोशिश करूँगा और मैं आप तमाम का दिल की गहराई से शुक्र अदा करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करूँ कि आप सबको अल्लाह ताला हमेशा खुश बुलंद शाद आबाद बागबाद रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। कामयाब हो गया ऐसी बात नहीं है। जब खिदमत जब तक ना करते शोहरत तो आपके खत्म पे आएगी जब तक आप खिदमत नहीं करेंगे आपको कोई मकाम नहीं मिल सकता। ये मुसल्लिमा बात है। मुझे जो इस वक्त मौका दिया गया बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैंने शायद ज़्यादा वक्त ले लिया
है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं जज्बात में आकर कुछ बोल दिया और बहुत कुछ बोलना चाह रहा था। अच्छा हो मुझे याद दिलाया गया। बहरहाल हमारे नागरिक मजदूर साहब को ये डिग्री कोई उनके सामने अहमियत नहीं रखती। उनके मंसूबे बहुत हैं, उनके कारनामे बहुत हैं और वक्त पड़ा है सितारों से आगे जहाँ और भी हैं। अभी इसके जहाँ होती है ये कहते हुए मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया। सुबह शाम नादिर का यही तो काम है, बस सुबह शाम नादिर का। ये डॉक्टरेट की डिग्री की सरफराजी से, ये डॉक्टरेट की डिग्री की सरफराजी से बुलंद और हुआ है मुकाम नादिर का, बुलंद और हुआ है मुकाम नादिर का। ये डॉक्टरेट की डिग्री की सरफराजी से, ये डॉक्टरेट की डिग्री की सरफराजी से बुलंद और हुआ है मुकाम नादिर का। शेर देखिएगा कि उजाले बांटना कुरान के भी नेकी है, उजाले बांटना कुरान के भी नेकी है। दुआ यही है कि पूरा हो काम नादिर का, दुआ यही है कि पूरा हो काम नादिर का। बहुत ही खूब है अंदाज भी किताबत का, बहुत ही खूब है अंदाज भी किताबत का। उतर ही जाता है दिल में कलाम नादिर का, उतर ही जाता है दिल में कलाम नादिर का। बहुत ही खूब है अंदाज भी किताबत का, उतर ही जाता है दिल में कलाम नादिर का। शरीक होने से हर एक अदब की महफिल में, शरीक होने से हर एक अदब की महफिल में अदब की बन गया पहचान नाम नादिर का, अदब की बन गया पहचान नाम नादिर का। मकसद से पहले एक शेर है कि मुखालिफीन तो किसके नहीं ज़माने में, मुखालिफीन तो किसके नहीं ज़माने में, मगर अदब से ही लेते हैं नाम नादिर का, मगर अदब से ही लेते हैं नाम नादिर का। मुखालिफीन तो किसके नहीं ज़माने में, मगर अदब से ही लेते हैं नाम नादिर का। मकसद है कि वो एक मर्द मुजाहिद है दीन हक तसमी, वो एक मर्द मुजाहिद है दीन हक तसमी। अंधेरे दूर करेगा पयाम नादिर का, अंधेरे दूर करेगा पयाम नादिर का। बहुत बहुत शुक्रिया। तशरीफ फरमा तहनीती तकरीब के सदर मुहतरम जनाब मोहम्मद खैसर साहब, सदर तंजीम हम हिंदुस्तानी रियाद सऊदी अरबिया, मुहतरम मुकाम मोहम्मद उस्मान शहीद साहब एडवोकेट, सदर ऑल इंडिया मुस्लिम फ्रंट, मुहतरम प्रोफेसर अखिल हाशमी साहब, डॉक्टर मीर ख्वाब सलीम साहब, हज़रत मौलाना हबीब अब्दुल रहमान अल हामिद साहब, इस्लामिक स्कॉलर जनाब शौकत अली साहब, डॉक्टर शेख सियादत अली साहब, इस्लामुद्दीन मुजाहिद साहब, मोहम्मद नुमान साहब, छोटू बड़ू, और नाज़िम जलसा मोहतरम जनाब हलीम बाबर साहब, शोराए कराम खारी अनीस अहमद अनीस साहब, खान अख्तर साहब, इब्राहिम खान अयाज साहब, यूसुफ रईस साहब, समीउल्लाह फरमाते हैं कि बलगल उला बे कमाल ही कशफत दुजा बे जमाल ही, बलगल उला बे कमाल ही कशफत दुजा बे जमाल ही, हसनत जमीए खिसाल ही, सल्लु अलैहि व आलिहि, सल्लु अलैहि व आलिहि। अल्लामा इकबाल ने अपने एक शेर में प्यारे आका की खिदमत में यूँ कहा कि मोहम्मद से वफात होने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मेरे पीर मुर्शिद हज़रत मौलाना अल्लामा डॉक्टर सैयद मोहम्मद हमीदुद्दीन शफी साहब क़िबला फरमाते हैं, चांदनी का रेत पर बिखेरना, चांदनी का रेत पर बिखेरना, पत्थर का पिघल जाना, कोई खेल नहीं है 63 साल में मंजर बदल जाना। मुहतरम बुजुर्गान मिल्लत इस्लामिया, मैं सबसे पहले इस तहनीती तकरीब में आप तमाम को माह मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईद मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि इस मुक़द्दस और मुबारक महीने में नाज़िर अल-मलबूसी साहब को डॉक्टरेट की डिग्री मिली है।
اور اس سے خوشی اور کوئی نہیں ہو سکتی، کیونکہ تو جوہر بزم کہکشاں کے زیر اہتمام ممتاز شاعر و ادیب وہ خطیب جناب نادر الملوسی صاحب کے ڈاکٹریٹ کی اعلیٰ ترین سند کے حصول کے مسرت میں تہنیتی تقریب بھی ہے، نعتیہ مشاعرہ بھی ہے۔ محترم بزرگان ملت اسلامیہ، یہ جان کر بڑی مسرت ہوئی کہ آج کی یہ پر مسرت گھڑی ڈاکٹر نادر الملوسی صاحب کی پی ایچ ڈی کی تکمیل کے سلسلے میں تہنیتی تقریب منعقد ہے۔ ویسے ڈاکٹر صاحب سے میری دیرینہ ملاقات ہے، آئے دن یہ کہنا پڑتا ہے کہ شعراء کرام کی ہمت افزائی، شعراء کرام اور ادیبوں کی ہمت افزائی۔ آج میں شعراء کرام سے یہاں پر کیونکہ خیسر صاحب موجود ہیں اور وہ سعودی عرب میں ہم ہندوستانی کہہ کر تنظیم چلاتے ہیں، میں خیسر صاحب سے مخاطب ہوں۔ خیسر صاحب ہندوستان میں 35 کروڑ اردو بولنے والے ہیں، اور اس 35 کروڑ اردو بولنے والوں کا مرکزی شہر حیدرآباد اس لیے ہے کہ یہاں پر عثمان شہید صاحب بھی ہے، یہاں پر نادر الملوسی صاحب بھی ہیں، یہاں پر عبد الرحمن الحامد صاحب بھی ہیں، یہاں پر طاہر رومانی صاحب ہیں۔ یہ شہر حسن عسکر صاحب کا شہر ہے، یہ شہر بیرسٹر اسد الدین اویسی کا شہر ہے، یہ شہر زاہد علی خان ایڈیٹر سیاست کا شہر ہے، یہ شہر منصف کے ایڈیٹر خان لطیف خان کا شہر ہے، یہ شہر سید وقار الدین قاضی کا شہر ہے، یہ شہر اعتماد کے ایڈیٹر برہان الدین اویسی کا بھی شہر ہے۔ اس لیے اردو زبان زندہ ہے، سارے جہاں میں دھوم اردو زبان کی ہے۔ خیسر صاحب، جب آپ سعودی عرب میں حادثے اکثر اونچی عمارتوں کو گرا دیتے ہیں، یہ تو بنیاد کے پتھر ہیں، انہیں حادثوں کا خوف نہیں۔ میرے شعراء کرام، میرے ادیب، میرے سینئر جرنلسٹ نے اپنے خون جگر سے اردو زبان کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ جب آپ سعودی عرب میں ہیں خیسر صاحب، جناب کے سی آر صاحب کی جانب سے ورلڈ اردو کانفرنس کا انعقاد تلنگانہ اسٹیٹ حیدرآباد میں ہونے جا رہا ہے۔ ورلڈ اردو کانفرنس حیدرآباد میں منعقد ہوگی، اس کی تیاریاں بھی جاری ہیں۔ انشاءاللہ اس بجٹ سیشن کے بعد بڑے پیمانے پر حیدرآباد میں ورلڈ